It doesn't fit precisely, but it's just for So what we recommend is to cut the vinyl. If you handle a too large sheet of vinyl, it's a lot of in this case, when I want to wrap huge parts on a car or some curved areas like numbers, I always start in the center. It's a lint-free paper, so we don't have any lint in there. Siitä jää lukkoon. Niin, just, joo. Niin, se oli ihan täälläkin, jos tarvaa. Tämä ei ihan selvästi varmaan. Joo. Tai sitten sitä on ollut kauan, mutta se kakkonen, mikä tuli Suomeen, se 2000 loppuun. Joo. Onks meitä vaan? Teidän ammattitaitoja maksukykyä. Aika vittu heikolla pohjalla teidän pisteessä mettää. Tosi heikolla pohjalla tehty. Olisi luullut, että toinen osuu. Jos tuo pohjalla on. Again, like I did it before at the slide door, I don't remove the line inside. Aika. Nie wiem, już to 15% podnieść. Mogę nie dyskutować z nimi. Ale tak u nas nie składają. Bo już nie pytali. Co ty moje klienci mają? Pana Boga zapiec. Kaikki muut sitä mikä se on periaatteessa irrotettava liima. It's made for slightly curved surfaces. It's never meant for parts with deep processes of corrugation. You have to be a little bit careful. So it's I always get the information from colleagues of mine when they order some winding from a distributor, and they just ask for some kind of winding for car wraps. I mean, there are different cars like vans or limousines. So if your customer asks you what kind of vinyl should I use for a car wrap, always ask him what kind of car. So never recommend a structured adhesive when he wants to wrap a van like a Mercedes-Benz Vito or Volkswagen Crafter or Toyota Hiace or whatever. I mean cars with deep corrugations. In this case, we have to take the regular adhesive. If it's a flat surface, if your customer tells you he wants to wrap even a Porsche 911, it's pretty well done with the rapid air vinyl without any problems because this car doesn't have any corrugations. Okay, it's made for any wrapping job, but not for corrugated areas. Because we always are facing the same problems. My distributor told me this vinyl is good for car wraps, but I've wrapped a Mercedes-Benz Sprinter and now it's popping out of all over the recesses. So it's, okay. Of
course, because you have to understand when you use any kind of vinyl that comes with rapid air technology or microchannel technology, if you heat it in a recess, the channels are getting wider, and we lose the connectivity between the adhesive and the car body or the surface. Okay. But for jobs like this, it's brilliant. We don't have any air bubbles. Nothing. Perfect. Kuinka se kestää, että se tasoittuu, koska se etsin näkyy ne aikanaan kunnolla näkyy. Kuinka se kestää sitten vai näkyy ne ikuisesti? Eiks niin? Ei tässä ole hirveästi. Eikä sitä katsota. Jos sä tosta katot, niin on ihan täysin sitä. Jos sä vertaa tähän, niin jos sä vertaa. Niin. Mutta ei se nyt semmoinen, ei se ole hiekkamapeli. Ei semmoinen kuin se Konnanmaa. Ei se oli, joo jumala, sehän oli ihan ruuta. Siis joo. Niin ja sit se niinku rupesi jotenkin tyylistykin, niin se on niin pientä. Pikkuhiljaa se hieno. Silikoinen paperi. Siitä se muoto tulee. Se muoto tulee vaan, joo, kyllä. Kasvattuu. So even when there's a bubble left, just use the tip of your finger and it's gone. Niin, koska se oli pitkällä alueella. Ei silmä siellä. Eikö siellä kuuluu, oho. Niin. Ei. Salonen. No mulla on tää se takupaikan numeroita, josta tuolla viikolla. Kun mä lähetän kaikki vuosi toita tekemään. Käymme sormet rohkeasti tuolla, se on ihan lämmittävä. Mitä on se? En tiedä. Joo, ja tässä sai oikeasti saunut kuitenkin. Niin joo, totta.
Ei nähdä. So usually when we're wrapping cars in my company, we try to stick the vinyl around the edges. So I always use the opposite edge for cutting the vinyl. Cut it like this. Chociaż miała to okazję ten do mnie klient chyba nie przyjdzie na przykład. Niin, mutta ei tässä kuvassa, kun sä piirsit. Ei, se on joo, se on versio 2. Se on ykkösversio kuin mukaan. Chciałbyś wszystkie to można nastawiać? Nie, to podrobił byle jak. Tuossa kromili, se näkyy. Tukeva paikka vetää ihan suoraan. Nie, ona mówi tak, że dobra, okej, weźmiemy tego i tyle, ale więcej będziemy handlować. Nie, to zależy z kim, nie? Ale Nie będzie komunikować. Wiki nie będę handlować. Będzie sobie wolno. no to który rozpatrywamy. Again, when you start to stick the vinyl around the edges on the inside, use the heat gun. Joo, joo. 5 tuntia pelautus. Kyllä. Joo. Ja sitten on totta, missä haluaa se on tämmöinen suunnittelurakennus tai jossain jotain yhteisesti tyyppinyt sinnekin sorminsa on molemmin suoria. Niin, sun pitää alusta pitää olla. Joo, kittiin korimassa ja kyllä, ehkä sitä vaseliinipaikka jossain saranoissa tuolla se vielä kittiin. Ja sitten se on vähän kauempaa ottaa, koska se voi tehdä suorastaan sormit niin ja seuraavan kerran sä levität koko mantaa sitä vaseliinia. Zauważyć, żeby to nie była taka zakolejka, bo tam jest jedna z folia, tu jest laminat na tej folii, że tam się lubi czasami ściągać. Trzeba zauważyć, żeby to małe jest. Ja byłem zapomniał tego na później, bo jest czarna, bo to wygląda. To jest zwykłe, to jest takie. Että punapuolella se oli vähän murta. Ja se mentikkä ihan niin, että piti sitten vaan ihmisiä, niin ei puhallista. Sinua siitä, että mä ajattelin, että kuuluu polkkaa. Ei yhtään tästä pitää niin kuumasta, niin vaan siitä, että ihan ajatukset saada tuosta. Joo. Joo. So again, in this case, we recommend to reheat the edges after the job is done. Usually we wrap the entire car and we do the reheating of the edges and the corrugated areas last. Ei kestä ihan.
Okay, one of the most important things in car wrapping is how to do a proper cutting of the vinyl on the car body without scratching the lacquer. But this means a lot of experience anyway. So it's I mean, when I decided to become a sign maker, it was a pretty long time ago, and we didn't have any plotter, so we had to cut the signs by hand. So it's for me. It's an habitude anyway to cut the vinyl on a car body without damaging the lacquer, but be careful when you lay hands on the car later by yourself. So it's they're company cars, and I think they're running on a leasing contract, so we have to give them back. And we had some problems with a leased car recently, so it's was pretty seriously damaged in one of our seminars. So it's should go like this, and don't forget in the end when the selling the wrapping job is finished, reheat all these edges again at roughly 120 degrees. I mean, this stabilizing of vinyl is very important, especially when you live in countries with a hotter climate. You're from Indonesia? Yes. It's okay, you have pretty high temperatures. So please advise your customers or your workers to do the reheating very precisely. With the thermometer and the heat gun, reach 120 degrees better twice. I've did some I think quite nice wrapping jobs last year in Thailand, and my cars still look perfect. But the jobs the workers from this company in Bangkok did after I went back home really lousy. So I've seen the photos and they really failed. But they're working with the same materials, and I advise them to use a thermometer. Probably they don't have any infrared thermometers in Thailand, I don't know. Okay, but do the reheating properly. Okay, this is the whole secret. Okay, before we will have a very short lunch break, I want to wrap one of the mirrors on this car with a carbon fiber vinyl.